سلام أهاتين كما يكنكم أنا دحنا لكم أملاكي مسكن بفيديو بتعمل تفعية جن بياو بلايف يعطوا لكم لما أنتي زمت أخلو قداي ناي أقداسي قداسي لزكونة زي فيديو ريبوست لايك كومنت بمقبار شير بمقبار لبزوحات سبات كبت خبروا لمنتاي نايت أنا قداسي لزكونة سب كي شاك المنتان مالتيو ناي سيرابي برودكت ناي سيرابي كامباني عدا أمريكا تكسيسو ملو لتكسسلو مكنيات نتايو لتكسسلو مكنيات ناي تو برودكتات ناي كانسر بشتا يمزيو بمباليو مالتيو نا ت غداي انتاي كمزكونا كنغركم يه مالتيو ت غداي سوري ت غداي ت برودكتات أب موقت زلوا بوتا كاب 5 اسكاب 60 ديجري زلوا بوتا تأقميتهم كن 10 شمونت مالتي أقميتهم لحريو دما انتن كفتنو كلو ياو كمزي بشتا كم زينت ناي كانسر وي كالي بشتا كم زمن زر ايو بقول تلعلم لتكسسو مالت يومبر ابسب بصحو يو مالت ايكوننا اسو كنغركمنا كيتشاقلو سلا زدلكو يه مالت يو እና ስከጀመር ከለው ምንም አይነት ፕሮዳክታትም ኮይና ምንም አይነት ነገር 50 ዲግሪ ማለት በጣም ብዙዩ ከ50 ደግሞ እስከ 60 ማለት ደግሞ በጣም ልበዝሐ ሃያል ምንም ነገር ከቃጽል ይዘከልዩ ማለት ዩ ስለዚህ ንህና ንጥቀሞ ከመ አይነት ቦታ ዘለወል ንነብር አይኮናን ካላይ ደግሞ ያው ህጂ ተኻሲሶ ማለው ያው እስካቦዳታው ክንሬና አነም ክነግረኩም የዘለው ነገር ማለት ዩ እና ካሊ ነገር ደግሞ ለምሳሌ አብ ኢሮፓ ዘአቱ ደግሞ እና ኢሮፓ በበአለም ዮም ዘሳሁዎ ማለት ዩ ተሴራቤ ከመጽኸሎ መጀመሪያ ቀጥታ አያተወን አብ ኢሮፓ ማለት ዩ ኢሮፓ ካቱ ከሎ ተ ፕሮዳክታት ካብ 6 ወርሂ እስከ 1 አመት ከአመት እስከ አመት ካብ 6 ወርሂ ዛክል አጽኒዮም ዮም ከአቱ ዝገብሩዎ ማለት ዩ እና ሐጂ ደግሞ አብ ኢሮፓ ስፔሻሊ አብ ኢሮፓ አብ ፋርማሲ ይኹን በብዛሃት ዝሽየጥ አለው አብ ሀደ ቦታ ልሽየጥ ግን ከሜዲካል ስለዝሽየጥ ክትፈርሁ የብልኩምን አሜሪካም ዘለኹም አብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም ማለት ዩ ያው ዋናው እቲ ፕሮዳክታት ነቅምጠሎም ቦታ ወይ ደግሞ ከምዚ አይነት ቦታ ነብር ሰባት እንደህራለና 50 ዲግሪ 60 ዲግሪ ነብር እንደህር ኮይና ነና ሃያል ሙቀት ስለዝኮነ ምን ባርናም አይ ከቢዲዮ ዝከውንና ልኡ ከይትፈርሁ ለምንታይ አነ ከመጽኸለኩ በሴራቬ ሳሙና አነ የብዙ ለመጀመሪያ ጊዜ አብ ቲክቶክ ላፈለጥኩና ከይተፈሩሁ ከይትጨነቁ ስለዘደለኩየ ይቅርታ ለትግርኛይ እና ያው ለኡየ እንደህደ ህቶ እንደህራለኩም ደግሞ ህጂ አብ ላይፍ ካቱየ መጽኸው ክታህቱኒ ተከለኩም ማለት ዩ ቴንክ ዩ